Well, it was very exciting because I met already some tagball athletes from Indonesia, but I've never seen them playing, so it was also a very new experience for me as well, and I'm very glad also to see that they were very professional, and one of the athletes are even in the among 30 best in the world chart, if I'm not mistaken, so this is a great proud to see that a Hungarian invented sport is also played in the very far from my home, more than 10,000 kilometers away, in such a high proficiency. What are future plans to popularize Bali in Indonesia? Well, for sure, because Indonesian population is very young and it is growing. I really do hope that we will have much more athletes for tagball. With the Tagball Association here does a really great job because they are sending the tables all around in Indonesia, which is very difficult because there are so many islands and yet many of the universities, sport universities and even high schools already have the tables. So I really do hope that later they will use it for a lot of times. And also we plan to send a few more tables to the President, Joko Widodo, and some of the ministers like Minister of Sport, Minister of BUMN, to Ministry of Tourism. So I also would like to show on the highest level that this is a very fun sport and Indonesian athletes should play much more and also go to the international games and also host international games in Indonesia. Okay, last us, hopefully in the future for the development of the Bali in Indonesia. Well, for sure, we need to socialize the sport. We need to show among the young people that what is this sport, how to play, and usually when there is a new sport, it's not always easy to introduce it if the infrastructure is more limited. And for example, here to teach the coaches or to bring Hungarian coaches. This is one of the very first steps that we have to make, as we already have a lot of tables. And for sure we need to convince the Indonesian higher level decision makers that they should invest as well to host the international games and also to make it widely known all around in Indonesia. Okay, thank you. Thank you very much. Memang tagball ini kan baru ya di ASEAN ya. Thailand sudah mulai. Saya lihat kemarin di SEA Games kita berhasil mendapatkan medali. Jadi untuk membuat suatu perencanaan tahun depan, kita menggelar banyak pertandingan. Kita rencana akan menggelar pertandingan di perwilayah supaya perkembangan tagball
di 30 provinsi ini dapat berkembang. Sekaligus kita bisa melihat potensi-potensi dari atlet yang kita sudah bina, bisa kita persiapkan untuk ditandingkan di SEA Games di tahun 2025. Karena SEA Games tahun 2025 di Thailand, kemungkinan besar tekbol akan dipertandingkan. Kemarin saya baru kembali dari kejuaraan dunia di Bangkok, di Thailand. Kita bicara dengan Sport Authority Thailand bahwa ya, untuk Asian Indoor Martial Art Games di bulan November, kita juga perlu lihat. Kita bersyukur karena tekbol sudah dieksebisikan di PON, di Sumut, Aceh. Jadi kita melihat persiapan untuk PON, kita siapkan atletnya, kejurnas kita gelar, per zoning kita nanti kita bikin kejuaraan per zona, mungkin nanti zona Sumatera, zona Kalimantan, Sulawesi, dan zona Jawa kita akan gelar. Di situ nanti terlihat bahwa antusias dari teman-teman di daerah untuk melakukan pembinaan prestasi. Harapan Mengajak teman-teman dari Pengprov dengan kita mulai menggelar 7 nomor event, kita melihat ada potensi dari teman-teman dari sepak takraw khususnya ya, bisa bermajor atau mencoba. Cabang olahraga ini sangat populer di dunia dan kita baru membina 1 tahun secara intensif. Kita sudah kirim 2 pertandingan di Southeast Asia, kita kirim pre-SEA Games dan SEA Games. Kita ikut 3 kejuaraan dunia. Kemarin kita ikut di Qingdao, China, kita ikut di Samui, dan kita juga ikut di World Champion di Bangkok kemarin. Jadi kita lihat perkembangannya sangat cepat. Sekarang atlet tekbol yang putra kita sudah di level 30 besar dunia. Ini baru 1 tahun, jadi kalau teman-teman daerah bisa mulai mengembangkan olahraga ini di daerahnya, potensi kita untuk di level dunia terlihat dengan jelas. Pak Ketum, sejauh ini Vitek mendukung coach sendiri. Ya dari Vitek sendiri setelah beberapa pertemuan, saya bulan Mei kemarin ada bawa teman-teman kita secara pengurus pergi ke Vitek. Kita kasih lihat perencanaan kita 3 tahun ke depan. Kita meminta Indonesia menggelar kejuaraan dunia di Indonesia, mungkin di Bali atau di Jakarta. Kita lagi lihat tempat positioningnya. Kita juga mengajak University Sport Science yang ada di Indonesia untuk mengembangkan. Jadi saya lihat potensi ini sangat besar. Nah, Vitek juga tahu kita punya perencanaan. Mereka mengirim bantuan meja, bola. Karena berbeda dengan di Eropa, kita punya beberapa provinsi, beberapa pulau. Kita sudah mendeliver 50 meja ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia untuk development. Kita coba untuk kita ulangin di tahun depan, kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah agar anak dari usia dini mereka juga sudah mulai bermain.